नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गवर्नर पंजाब जनाब सलमान तासीर साहब के अफसोसनाक कत्ल के हवाले से बहुत सी जो बातें हैं, जो बहुत से हक़ाइक़ हैं, वो तो उस वक्त सामने आएंगे जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करेगी। लेकिन अब तक की जो तफसीलात हमारे सामने आई हैं, उसके बाद ये कहना मुमकिन है कि एलीट फोर्स के जिस नौजवान पुलिस ऑफिसर ने, जिस नौजवान पुलिस के मुलाजिम ने ये कत्ल का इक़दाम किया, ये जो मर्डरर था, ये कन्विंस था कि सलमान तासीर साहब जो हैं वो शातिम रसूल हैं। लेकिन सलमान तासीर साहब कोई शातिम रसूल नहीं थे। सलमान तासीर साहब तो जो कुछ भी ब्लास्फेमी लॉज के हवाले से बात करते रहे, वो पॉलिसी के हवाले से बात करते रहे, वो कानून में तब्दीली के हवाले से बात करते रहे, वो कानून या प्रोसीजर में तब्दीली के हवाले से बात कर रहे थे, वो सियासत और पॉलिसी मेकिंग के एरेना में एक डिबेट कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं है नाजरीन, जो सवाल बहुत से दिनों में अब उठ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सियासतदानों ने, मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने, तज्जिया निगारों ने और हम सब लोग जो कमेंटेटर हैं, जो हम सब लोग जो मीडिया में हैं, हम लोगों ने इश्यूज को इस तरह से डिबेट किया, इश्यूज को इस तरह से डिफाइन किया कि लोगों के जहनों में कंफ्यूजन पैदा हुई, लोगों के जहनों में चीजें मिक्सअप हो गई, अल्फाज ने अपने माना खो दिए, जिसके नतीजे में आज की जो ट्रेजेडी है वो हमने देखी है। और शायद हम वो सब लोग जो डिबेट करते रहे, डिबेट कराते रहे, पोजीशंस लेते रहे, हमने पोजीशंस इस तरह से ली कि लोग कंफ्यूज हो गए, लोगों के जहनों में माना जो थे वो कंफ्यूज हो गए। ये वो बुनियादी सवाल है जिसके साथ मैं डिस्कशन का आगाज करूंगा। इसको हम मीडिया के हवाले से भी बहुत हद तक हम इसको डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखती हैं मेरी कुलीग नसीम जहरा साहिबा, मुझे यहीं पे ज्वाइन कर रहे हैं परवेज रशीद साहब, PMLN से उनका ताल्लुक है, आप कह लें कि इस प्रोग्राम में वाहिद एक सियासतदान भी हैं। मुझे लाहौर से वाया सेटेलाइट ज्वाइन कर रहे हैं हमारे डायरेक्टर न्यूज़ जनाब मेरे कुलीग फहद हुसैन साहब। और इसी प्रोग्राम में सबसे पहले नाज़रीन मैं कोशिश करूंगा कि बात करूं प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री प्रोफेसर साद मलिक साहब से, फिर मैं इसी प्रोग्राम में कोशिश करूंगा कि मैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद गामदी साहब से जो दुबई में हैं उनसे बात करूं, मौलाना फजल रहमान जो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। जो एक बहुत बड़ा सवाल हमारे जहनों में होता है कि अब तक किसी मजहबी जमात के रहनुमाओं ने, पाकिस्तान की इतनी जो मजहबी जमातें हैं वो उनके रहनुमाओं ने, राइट ऑफ द सेंटर जो पॉलिटिशियंस हैं, किसी ने खुल के आके इस इक़दाम कत्ल को कंडेम भी नहीं किया। उस रुझानात को, वो जो एक ख्यालात का सिलसिला है, उसे भी किसी ने यहां पे कंडेम नहीं किया। लेकिन सबसे पहले मैं प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री साद मलिक साहब की तरफ चलता हूं। प्रोफेसर, हमें ये बात अब तक बड़ी वाज़ेह है, जो बात अब तक हमें समझ आती है, इंटेलिजेंस के लोगों से बात हुई, पुलिस के लोगों से बात हुई, उससे ये समझ आती है कि जो मर्डरर था ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये बहुत हद तक एक इंडिविजुअल डेस्पराडो एक्ट है जिसमें मर्डर के जहन में ये बात थी कि गवर्नर पंजाब सलमान तासीर साहब एक शातिम रसूल हैं और उसने बड़े फख्र से ये कत्ल किया है और उसके बाद उसने उसकी जिम्मेदारी भी कबूल की है। ये क्या यानी जहनी कैफियत हो सकती है जिसमें एक शख्स जो अदरवाइज क्रिमिनल नहीं था वो एक इतना बड़ा कत्ल करने का इक़दाम जो है वो उठाता है? मोइज, इसमें दो बातें हैं। एक तो जिस किस्म का हम मजहब की फॉलोइंग करते हैं उसमें हमारे अंदर जो बर्दाश्त का एलिमेंट है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हम समझते हैं कि जो मजहब हमने या हमारे मौलवी साहब ने हमें पढ़ाया या सिखाया है वो सही है, और जो कोई उससे ज़रा भी डिफ़र करता है वो सिर्फ ये नहीं कि डिफरेंट है बल्कि वो वाजिबुल कत्ल है। और इसी किस्म के मैसेजेस मीडिया पे जब आप डिबेट करते हैं उसमें आते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मीडिया डिबेट्स हैं वो अब तक तमाशा बन के रह गए हैं, जिसमें कितनी हाइप क्रिएट होती है वो इंजॉय की जाती है और एंड ऑफ द प्रोग्राम कोई मैसेज ऐसा हम कौम को, व्यूअर्स को नहीं देते जो उनके लिए सबक आमूज हो। अब आपके व्यूअरशिप में हर किस्म के लोग हैं, उसमें ऐसे लोग भी हैं जो नफ्सियाती तौर पे वल्नरेबल हैं, जो एक्साइटेबल हैं, जो ऐसे मैसेजेस को मिसकंस्ट्रू करते हैं और उन पे एक्ट कर लेते हैं। और मेरे ख्याल में इस सेंसिटिविटी और इस सेंसिबिलिटी को मीडिया में वॉच नहीं किया जाता। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो मजहब की आजकल जिस किस्म की फॉलोइंग है उसमें
we are becoming increasingly intolerant. ہمارے ہاں وہ کانسیپٹ ہے my God is better than your God. پروفیسر صاحب، میری کچھ جب انٹیلیجنس کے لوگوں سے یہ بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر گزشتہ چند دنوں میں دیکھا جائے، اگر ہم اس کا انالیسس کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو قاتل تھا یہ بہت اخبارات بھی پڑھتا رہا ہوگا، بہت زیادہ ٹی وی بھی دیکھتا رہا ہوگا، اور اس کا آہستہ آہستہ یہ ذہن بنا کہ سلمان تاثیر صاحب جو ہیں وہ کوئی غالباً ایول ہیں، وہ کوئی بہت خطرناک ہیں، ان کو مارنا جو ہے وہ ثواب کی مطلب بات ہے۔ یہ جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ایک پوری انفارمیشن فیلڈ کھڑی کی جاتی ہے، جس طرح سے کمیونیکیشن کی جاتی ہے، جس طرح سے میڈیا میں بحث کی جاتی ہے، جس طرح سے اخبارات میں کہا جاتا ہے، جس طرح سے سیاستدان ڈائریکٹ الزامات لگا دیتے ہیں، یہ سب چیزیں اس صورتحال کی طرف، اسٹیٹ آف مائنڈ کی طرف لے کے جا رہی ہیں؟ ایبسلیوٹلی، بیکاز جب آپ سلیکٹو انفارمیشن دیتے ہیں اور آپ ایک ہی زاویے سے ایک ایشو کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ جذبات بھی انٹرمنگل ہو جاتے ہیں، تو پھر اسی قسم کے ریاکشن ہوتے ہیں۔ اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ ہم پھر اس قسم کے ایکٹس کو گلوریفائی بھی کرتے ہیں، بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام ہے۔ ہم ڈفرینس آف اوپینین کو یا ایک پلورلسٹک اپروچ کو نہ صرف ایکسیپٹ نہیں کرتے بلکہ کنڈیم کرتے ہیں۔ سو آئی تھنک یہ تو ایک انسیڈنٹ ہوا ہے ایک نوٹیبل ہستی کے ساتھ، بٹ یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ تو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی بہت پرویٹ کر رہا ہے، اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے اس کو انڈو کرنے کے لیے۔ پروفیسر صاحب، ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ، ہم اس موقع پہ آگے چلتے ہیں۔ پروفیسر رشید صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے پروفیسر رشید صاحب کہ پاکستان کے جو مختلف سیاستدان ہیں، سب سوچ تو سب کر رہے ہیں، لیکن کسی نے ابھی تک ان رجحانات کو، آج کے دن میں جب سے یہ واقعہ ہوا ہے افسوسناک، کسی نے اس کو آ کے کھل کے کنڈیم نہیں کیا، ان رجحانات کو، جن رجحانات کے نتیجے میں یہ واقعہ جو ہوا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذہبی جماعتوں نے تو بالکل ہی نہیں کیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ معاملہ جو ہے تھوڑا سا پیچیدہ بھی ہے اور تھوڑا سا گہرائی کا بھی متقاضی ہے۔ ایک تو ہم 2-4 منٹ کے سوالوں جوابوں میں اگر اس کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید اپنے ساتھ بھی زیادتی کر دیں گے اور اپنے ویورز کے ساتھ بھی زیادتی کر دیں گے۔ دیکھیے، مجھے یہ بتائیے، ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہماری سوسائٹی کا جو مقبول ترین شاعر ہے، جس کو سال ہا سال نہیں صدیوں سے لوگ جس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کی قبر پر جاتے ہیں، پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں، وہ کہتا ہے مسجد ٹا دے مندر ٹا دے ایک بندے دا دل نہ ٹامی رب دلا میں رہندا۔ کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ تو اس سوسائٹی تو یہ ہے نا، اور ساری سوسائٹی نے اس شاعر کو قبول کیا ہوا ہے۔ اور جو باقی شاعر ہیں ہمارے، جو ہماری سوسائٹی کے شاعر ہیں، وہ تو اسی قسم کی شاعری کرتے تھے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک لیجیٹمیسی ہے کہ کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے، کسی کو دکھ پہنچتا ہے جی، تو وہ قتل بھی کر سکتا ہے۔ نہیں، یہ نہیں کہہ رہے، یہ نہیں کہہ رہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خواہ مسجد کو گرا دینا، مندر کو گرا دینا، کسی بندے کے دل کو